The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Pag-atubang naton sang aton Semana Santa sa sini nga tuig, kabay nga tugutan naton ang pulong sa Ginoo nga maggiya, magapangulo, kag magatuytoy sa aton sa kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon, kag pagbanaw sang aton Ginoo sa Kristo sa tinutuyo nga matubos kita gikan sa aton nga makasalanan. Gani pagigupod kamo sa akon kay sa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamlanduan sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran na tuhoy sa luyo sang krus sang aton Ginoong Hesus. Ta sa makasulatan ni Pedro sa naunang Pedro kapitulo 1 kag akon pagabasahon ang versikulo 15 kag 16. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa naunang Pedro kapitulo 1 versikulo 15 kag 16, kundi subo nga nagtawag sa inyo balaan, magpakabalaan man kamugid sa tanan nga pagawi. Kay nasulat na, magpakabalaan kamo, kay balaan ako. Amen. He was wounded for our transgressions, He bore our sins in His body on the tree. For our guilt, He gave us peace. From our bondage, gave release. And with His stripes, our souls are healed. Sang siniya kalantahon, ginkuha ini sa dinalanman sa balaan na kasulatan. Sa kasulatan ni Isaiah, dira sa kapitulo 53. Kag isa ini katagna sang manalagna sang aton na Ginoo mga 600 katuig antes ang aton Ginoo sa Kristo nagkari sa sini nga duta. Agud ihalad niya ang iya kabuhi digto sa krus sa Kalbaryo. Ang ining kalantahon nagatudlo ini sa aton sang isa kadako ang kamatuoran nga ginatawag naton vicarious death, no? O kon substitutionary death. Nga kon ang kamatuoran diri nga makita naton nga ang kamatayon sang aton Ginoo Kristo talos ato sa aton nga kamatayon. Kay napatay siya para sa aton nga mga sala. Kag paagi sa kamatayon mabuhi kita. Paagi sa pag-antos ikaw kag ako nga naulipon sa sala, mauklasan kita gikan sa gahom gapos ang sala, kag matagan kita sang ginatawag naton kailwayan. Amo ini ang natapos nga buluhaton sang aton Ginoo Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. Kakabay pa nga sa aton pag-atubang sang aton nga Semana Santa sa sini nga tuig, maaman manaton ang aton kaugalingon kag makapamalandong kita kung ano kalapad kag kung ano kadalom sang kamatayon ni Kristo Hesus sa krus sa Kalbaryo. Kung kaisa ginahimo lang naton nga dekorasyon ang krus o kon ang aton Ginoo sa Kristo nga yara nalansang sa krus, pero labaw pagidra ang kamatuoran nga aton gali nga makita sa pulong sa Ginoo. Kay kun wala ang krus, wala ang kamatayon ni Kristo Hesus, ikaw kag ako yara pagkitagyapon sa idalom sang kaulipnan sang sala. Kag wala sing anuman nga butang nga mahimo kita sa aton kaugalingon nga mahuklasan naton ang aton kaugalingon gikan sa gahom, kaulipnan kag kapamakan sa sala. Ini tanan-tanan na agom naton kag naangkon naton tungod sa kay Kristo Hesus. Amo ini nga sa Isaiah ka persona nga nagbutang sang iya nga pagtuo sa kay Kristo Hesus bilang iya nga manluluwas. Ginsaligan niya nga si Kristo Hesus gid lamang, hindi ang iya reliyon, hindi ang iya binuhatan, hindi ang anuman niya butang ang
nagluwas kag naghatag sa iya sang kahilabayan, kundi si Kristo Jesus gid lamang ang makita naton sa pulong sa Ginoo nga may kasiguruhan ang ina nga persona nga may kaupod niya ang Ginoo didto sa egenrian tubtob sa katubtuban. Ini tungod sang ginhimo nga pag-antos, ginhimo niya nga ihalad ang iya kabuhi pagi sa ikamatayon, kag subong man nga iya nga ginbanhaw mismo ang iya kaugalingon gikan sa mga minatay sa pagpamatuod nga siya kag wala na sang iban pa ang palagyan agod nga ang tawo makapadulong sa ginrian sa Ginoo kag makaupod niya ang aton ni Ginoo tubtob sa katubtuban. Ang muna si Kristo Jesus gid lang ang nagambal, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ina nga dinalan, ina nga pagpayag, dako ina nga pagpayag nga si Kristo Jesus gid lamang kag wala na sa iban pa ang palagyan nga makadangat kita kag makapuyo kita sa ginarian sa Ginoo tubtob sa kadubtuban kag hilway kita sa anuman nga katalagman, pamahog sang sala, kamatayon kag sang impyerno. Ini tungod sang dako nga butang nga ginhimo ni Kristo Jesus dito sa cross sang Kalbaryo. He was wounded for our transgressions. Now magpadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo kag sa ginahambal naton diri masamino ang aton subong nga theme o kon ang aton subong nga series ginatiguluhan naton ini Beneath the Cross of Jesus. Sa luyo sang cross sang aton Ginoo sa Kristo. Ang tinutuyo diri nga maama naton ang aton kaugalingon sa pagsugata sa aton Ginoo sa isa sa mga labing importante nga kahiwatan sa sulod sang tuig kag amo ini ang ginatawag naton Holy Week o kon Semana Santa. Amo ini ang tion nga aton nga ibalik sa aton pauna-una ang labas nga kamatuoran na tuhoy sa pag-antos, kamatayon kag pagkabanhaw sang aton Ginoo Kristo. Kay amo ini ang nagtubos sa aton gikan sa aton makasalanan kag naghatag sang dako nga kinatuhay, kinalain, direksyon sang aton nga pangabuhi. Tungod ini sa kay Kristo Jesus. Gani ginatun-an naton ini. Kag madamo na kita sa mga pulong nga ginatun-an. Kag sa siniya nga broadcast, ang aton pagatun-an nga pulong, amo ang pulong nga holy o kon balaan. Ining pulong gali bala nga balaan, kung isisaon naton sa pulong sang aton Dios, makita naton nga may kaanggid ini nga mga pulong nga ginagamit man ang Biblia sa aton. Ining tatlo ka mga pulong, holy, set apart, saints. Isala ni ang silingon. Kag nga kung magambal kita balaan, kung magambal kita gali isang pulong nga napahain, o kung nagambal kita sa pulong nga santos. No? Sa Ilonggo naton ang masami ginagamit man niya pulong amo ang pulong nga balaan. Isala ni ang silingon sini. No? Nga kung sa aton pa, diri naton makita nga pinasahi siya. May kinalain siya, no? Amo na ang silingon sang pulong dira nga holy, set apart or saints. Kag nga kun aton pagid usisaon sing maayong pulong sang Dios, makita gali naton nga ining pulong bala nga balaan, holy. Halin sa danya katipan, pagadto sa bag-o katipan. Halin sa inises, pagadto sa bugna. Masubra kuno 500 ka beses gingamit ang ini nga pulong. So amo ini ka permanente ining pulong gali nga holy sa Biblia. Amo na kun aton nga lantawon sa Biblia nga amo ini ang pulong sa Dios. Diri man naton makita nga ang Dios naton gintawag siya the Holy One, ang balaan. Kaya ang Diyos naton balaan. He is called the Holy One. Why? Because He is holy.
Amo lang nakasimple ang makita naton. Kag nga sa aton ni passage of the day, ano ginambal ni Peter? Be holy, for I am holy. Sino ining naghambal? Ang aton mismo nga Ginoo. Sino ini ang iya nga ginambalan? Ang iya. Kung aton balangalang taon, sa sini nga dinalan sa kasulatan, nagpanugod ini sa pulong. Kay nasulat na. For it was written. Ano ba't silingon sini? Kung ang ina nga dinalan, makita naton sa bagong katipan, for it was written. Kay nasulat na. Ang ba't silingon sini, nasulat na sa daan na katipan. So ang inigali nga ginhambal diri ni Pedro sa imo kag sa akon, nasulat na ini sa daan nga katipan. Leviticus chapter 11 verse 44 and 45. Sino iya nagambal? Ang Diyos. Sino iya ginambalan? Ang iya nga mga katawan. Sino iya nga mga katawan sa daan nga katipan? Ang mga Hudiyo. Karon abot kita sa bagong katipan. The same God who gave us this commandment. Ang kinalain lang, amo sini. Sino iya ginambalan? Ang iya man gyapon niya katawan. Sino ini nga katawan niya? Ang mga tumuluo. Sa daan nga katipan, kung sa aton pa ang iya nga mga katawan, mga ginatawag naton diri Hudiyo. Hudiyo sa dugo. Sa pakabahin, sino ini diri? Ang iya man niya katawan, ang mga tumuluo. Tumuluo sa pagtuo. Amo ning makita naton. Kung sa aton pa, diri naton makita kag masapuan nga ginhambal niya ini sa ginatawag naton diri nasyon sang Israel, katawan sang Israel. Pag abot naton diri katawan ni Kristo Jesus. Ang mga katawan nga nagbaton ni Kristo Jesus bilang ila nga manluluwas. Kag masami ining pulo nga ginagamit naton church. Ano ba't silungon sa church? Kung isa, ato niya paununa, magabal ka diin ka naga-church. Adigto ko naga-church sa amo nga street, sa amo nga barangay. But you know what? In the scriptures, that's not how it is being defined. Magambal kita ko isa, ano church mo? Ihatag naton dayon ang aton nga denomination. Again, hindi amo inaiya ang pag-define, ang paghatag sa kahulugan sang church sa Biblia. Kaya ang pulo nga church nagapatuhoy ina sa tagsa-tagsa ka persona nga nagtuo sa kay Kristo Jesus bilang iya nga manluluwas sa mga tumuluo. May mga tinion, mga tumuluo sa kabilugan, pero may mga tinion man, mga tumuluo sa isa kalokalidad, sa isa kaduog. Amo na kaysa mayara kita the church at Corinth, the church at Philippi. Pero may ara madra ginambal si Ginoong Jesucristo sa aton, upon this rock I will build my church. Kabilugan ina, the universal body of Christ. On the other hand, ginambal naman local church. So ano ini? Kung aton usasaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, masapuan kag makita naton ang duwa ka kamatuoran. Una gid nga ang Dios naton balaan. Our God is holy. Kay kaduha dira, we need to be holy just like the God who saved us, who called us unto salvation. Nga dapat manginbalaan man kita katulad sa Diyos nga nagtawag sa aton sa kaluwasan. So that's how simple this passage is. Amuni nga kung aton lang taon tamaan kasimple nga aton mahangpan. Apaw ka isa ang pinakasimple nga butang, ang pinakamahapos insindihon nga kamatuoran, amo pa na ang pinakamabudlay nga ibuhaton, isundon. Gani kinanglanon tayo ang bugay sa Diyos. Kaya bugay gid lamang sa Diyos ang makabulig sa imo kag makabulig sa akon nga mahimo naton ang ini nga butang nga ginatudlo niya sa aton. So karon pamangkot, ano bot siningon sang pulong huli? It's very clear in the scriptures, Old and New Testament, that our God is holy. Pero ano ang bot silingon sang pulong huli? Ti naghambal man gani dira si Hana, no?
sa 1 Samuel chapter 2 verse 2, there is no other one holy like the Lord. Wala na sa ibang pangabalaan katulad sa Ginoo. So, ano bot silingon sini? Dapat gali naton maintindihan nga ang Diyos naton hindi siya katulad naton. Ang Diyos lain siya sang sa aton. Amo na nga ang pulong gali kuno nga holy, it means set apart, a cut above, special. So kung sa aton pa amo ini gali ang makita naton, no? Nga ambot silingon sinigali nga he is different from us and everything else, including other supposed gods. Ang aton gali iya nga Dios balaan kag ambot silingon sini nga pinasahi siya, lain siya sang sa imo kag sa akon bilang mga tinuga, kag hindi lamang amo sina kag sa tanan-tanan nga gintuga niya, kag subong man sa tanan-tanan nga mga Dios nga Ginoo na una sang tawo. Amo ining kamatuoran diri nga makita iya naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Gani kon aton nilanton tungod ang aton nga Ginoo, balaan siya. Ang aton nga Dios balaan. Ano ini ang relasyon niya sa aton nga pagselebrar sang aton nga Kwaresma, o kon sang aton nga Semana Santa, o kon sa aton nga Holy Week, o kon Passion Week naton? Ang kamatuoran diri nga natudlo sa pulong sa Ginoo sa aton nga mosini, siya balaan kag hindi siya parehas naton. Pinasahi siya, labaw siya sa imo kag sa akon. Lain siya. Kung sa aton pa, diri gali naton makita nga hindi siya katulad sa aton. May dako nga kinalain, kinatuhay sa tunga sang Dios nga manunuga kag sang tawo nga tinuga kag ang tanan-tanan nga tinuga niya. Ang mga butsilingon sa pulong gali nga holy, special, different. Ang pulong nga ginagamit sa iban gani, no? Ining pulong balang cut above, off the charts. Ang mga pulong nga ginagamit ra. Nga kung sa aton pa, lain gidya ang Ginoo. So karon pamangkot tungod lain ang Ginoo, may kinatuhay sa tunga sang Dios kag sang tawo. Anong butsilingon? Tungod diya nga ang Dios balaan. Anong kamatuoran dira ang makita naton? Ang ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton ni Mosini. Ikaw kag ako, hindi kita makapalapit sa Dios, hindi kita makahangop kag makakilala sa Dios kung hindi ang Dios magpakilala kag magtudlo sa aton kung paano naton siya kilalahon kag palapitan. Ang mga kamatuoran diri nga makita naton, because our God is holy, then it simply means that we are not able to what? To know Him and to approach Him unless He will reveal to us the way to know and to approach Him. Ang muna ka-importante ang kamatuoran nga ginatudlo sang pulong sang Dios sa aton. Masami ang aton niya paglantaw bala mga balkita balaan. Ano ba silon sina nga wala sing sala? But you know what? It is only one of the many outstanding characteristics of His holiness. Laing gid man niya ang Dios. Ambot na notaran nyo na, ang Diyos naton balaan. Ti masami nga ito, pag-intindi, wala sing sala. Pero lang tawa bala ang mga Diyos-Diyos ng kalibutan. Halin sa Greek mythology, hasta sa Aztec mythology, pagadto sa Egyptian secret religion and mythology, anong makita naton? Ang ilang nga mga Diyos-Diyos, may mga kapaltahan gid, katulad man sa aton. Ang ilang mga Diyos-Diyos, nagakaintuan. Kag ang ila Diyos nagapanginto. Ang ila nga Diyos nagahimo sing sala. Mga butang nga ginadumilian, kag tungod nga ginadumilian, amo pa na ang ginihimo sa ilang nga mga Diyos. Now, naton ina makita nga bisan pa sa pangunauna sang tawo,
ang mga Diyos nga ila nga ginasimba hindi makatupong sa Diyos sang Biblia. Kay ang Diyos lamang sang Biblia amo ang balaan. Holy, sa ginambal naton, special, one of a kind, different, distinct. Kang isa dira ang kamatuoran niya makita naton nga wala siya sing sala kumparar sa iban. Ang katahom diri nga makita naton bala sa pulong sa Ginoo. Kaya mo sini, it is by His holiness that we can discover His perfection. Kaya nga aman, ikaw kag ako, makasasala kita. Paano naton ina naibaluan? Paagi sa kasuguan. Amoy na akon aton nga lantaon sa pulo sa Ginoo, tam-an gid ka importante ang kasuguan. Kay paagi sa kasuguan makita naton ang talaksan sang Dios sa ginatuglaton pagkabalaan. Kay di lamang amo sira, makita naton ang aton kaugalingon nga kita makasasala kay hindi kita makahimo kag makahimpit kag makatuman sang talaksan sang kasuguan. Kag paagi sini ang pinakamaayo nga ubraw naton nga magpalapit kita sa Dios kag magpangayo sang bulig. Paagi sa pagpangayo sang kapatawaran sang aton mga sala kag sa pagtuo sa iya nga siya gid lamang ang makahimo sa imo kag sa akon nga mangin matarong nga wala sing sala nga mangin balaan sa atubangan agud nga makakari kita kag makaupod kita sa aton nga Ginoo. Paano ini? Ginimo sang aton Ginoo paagi sa paghalad niya sang iya bugto nga anak ginpadala niya diri sa kalibutan sa ano nga tinutuyo agud nga ihalad niya iya kabuhi didto sa krus sa Kalbaryo agud nga paagi sa iya kamatayon ginbayaran niya ang penalidad ang silot sa aton nga mga sala kag subong man nga ikaw kag ako may kabuhi nga walay katapusan kung ikaw kag ako magtuo kay Kristo bilang aton nga manluluwas. Amo ini ang mensahe sang ginatawag naton kamatayon sang aton Ginoong Kristo. Anong ginambal sa Bible sa aton sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gifted us the Lord Jesus Christ, that whosoever believes in Him should not perish, will not be condemned in hell, in the lake of fire, but have everlasting life with Him in heaven. Katahom sang kamatuoran niya makita naton sa pulong sa Ginoo. Kaya nga man, isa kadako nga butang nga gin-saysay sang Dios sa aton. Kau kag ako nga makasasala, hindi kita takos nga mag-atubang sa aton Dios nga balaan. Apang may ginhimo ang aton Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo kag amo ining ginhambal sa aton sa Biblia. Ika-2 Korinto kapitulo 5 versikulo 21. Siya nga wala makakilala sing sala ginhimo niya nga mangin sala tungod sa aton agud nga kita mangin pagkamatarong sang Dios sa iya. Paagi sa kay Kristo Jesus, ina tungod sang paghalad sang aton Ginoong Kristo sang iya kabuhi didto sa krus sa Kalbaryo sa katumbasan sang aton nga makasalanan. Abyan basi wala pa ikaw nakabaton ni Kristo bilang imo manluluwas. Ining aton pagpamalandong nagatudlo ini nga si Kristo Jesus gid lamang ang manluluwas naton gikan sa atong mga sala, gikan sa kapamakan sang kamatayon, kagikan sa pamahog sang impyerno kaglinaw nga kalayo. Hinulsuling imo mga sala, pangamuyo ikaw sa pagbaton ni Kristo bilang imo manluluwas. Makapangamuyo ikaw, Ginoo, makasasala ako. Hindi ako makaluwas sa akong kagulingon, kundi ang imo gid lamang anak mo sa Kristo Jesus. Yari akong kabuhi, ginabaton ko siya bilang ako niya manluluwas. Abyan ang ina nga simple nga pangamuyo. Kunugot sa matigipuson kang sinsiro ikaw sa pagpangamuyo sina. Ang hambal sang Biblia sa aton, ginahatag sang Ginoo ang kabuhi nga wala katapusan sa imo, ang iya pagkainanak kag ang iya ginarian sa imo.
Kabay pang Ginoo magapakami sining pulong nga atong ginpamalandungan. Ining abyan, alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.